Ora boas pessoal, finalmente me decidí, vamos começar con un tutorial técnico. Sempre é muito complicado quando temos mais de 40 anos conseguir evoluirmos a nível técnico. Vamos a trabalhar os pormenores técnicos do vôlei na rede, tanto físico como movimentación y por ahí fuera. Vamos a comenzar con un vôlei de direita paralelo, que es para que vean más o menos qué es lo que está a hacer Chico a día de hoy, y a partir de allí comenzamos a trabajar fuerte. Bora. Importante, uma das coisas que aqui o Chico me está a fazer é que está a querer aplicar muita potência. Está bem que em algumas bolas estamos a bloquear e que não damos o passo de ataque, porque não todas as bolas são para atacar. Há algumas bolas que simplesmente temos que bloquear pela velocidade com a que ela vem. Então, mas nas bolas mais lentas, quando queremos atacar, está avançando primeiro com o pé e só depois é que vai o braço. E dessa forma estamos a tirar energia quando impactamos com a bola. Então, uma das coisas em las que nos temos que focar muito neste momento é em conseguir rotação do tronco, apontar bem a bola para criar essa rotação do tronco, a raquete que fique paralela a nós, para logo podermos atacar a bola e por inércia que o pé vá para frente com o peso do nosso corpo. Estamos em ponta de pé, viramos, apontamos e nos deixamos cair para frente. Apoia na minha mão e deixa cair todo o peso do teu corpo na minha mão. Ponte em ponta de pé, ponte em ponta de pé. Isso. Então, no momento que eu solte ao Chico, ele vai dar um passo à frente por inércia. Essa é a sensação que nós temos que ter quando abrimos o corpo, fazemos a pancada e automaticamente o corpo por inércia vai para frente. Essa é a forma que melhor vamos a transmitir a energia para a bola. Quando vou enviar a bola, quero um split step na ponta dos pés, o peso sempre na ponta dos pés, a raqueta acima, e quero que só bloquees, não quero passo para frente, ok? Não quero passo de ataque, quero só bloqueio, mais nada, ok? O facto de só bloquear a bola vai ajudar a que tenha outro controle sobre a rotação de tronco e conseguir apontar melhor a bola, indicando o sitio onde tem que fazer a pancada. Com a bola na mão, o que conseguimos é isso, não é? Que ele se lembre que tem que mexer esta mão e apontar com o braço 100% estendido onde vem a bola. Isso. Não te esqueças do braço. Isso. Split step. Salta. Aí. É sempre antes de eu impactar a bola. Bien. Sin paso a frente, sin paso a frente. Ok? Ok, vou colocar este coño aqui ao frente, porque agora, depois de termos focado na rotação de tronco, o que eu vou querer, Chico, é que uma vez que facemos a rotação de tronco exagerada, como estávamos a fazer até agora, que impactes a bola, que faças uma pausa e logo te deixas cair para frente, com a ponta do pé. Ok? Impactas, esperas, vais. Ok? Não quero que teu pé avance antes de impactar a bola. Ok? Também não quero que seja ao mesmo tempo. Dessa forma, o que vamos a conseguir com isto é de que o corpo dele comece a memorizar de que essa pausa no movimento é necessária para ele não avançar com os dois ao mesmo tempo. Então, dessa forma, vamos conseguir que ele coordine melhor e que consiga aplicar na bola todo o peso do seu corpo. Isso. Isso. Não te esqueças do braço esquerdo. Muito bem. Este é um trabalho que leva tempo, porque para mudarmos algo no nosso movimento, na nossa forma física, necessitamos repetirlo de forma correcta, um mínimo de 1500 vezes. Ou seja, que imagine a quantidade de repetições que há que fazer para conseguirmos trabalhar algo tão pormenorizado e tão técnico.
Primero bates, dos acompañas, ¿ok? Va. Isso. Agora aperta. Bien. Bien. Goloso. Isso. Concéntrate. Va. Isso. Como ven, dicemos antes, no todas las bolas son para atacar, son aquellas que me ven más altas, más lentas y más confortables. Las otras son simplemente para bloquear, porque una bola rápida no tienes tiempo de mover, aceitarte y todo eso. Por eso ahora quiero que analice bien cuál es el tipo de bola que le va y a partir de ahí que decida o qué hace. Isso. Isso, apañamos. Muy bien. Y claro, como todo es muy bonito, cuando estamos en la red, cuando nos colocan movimiento, ya el cuerpo trabaja de una forma diferente, porque es más cosas que pensar en ese momento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simple. O Chico va a estar a espera en la línea de fundo, ¿ok? Y de la línea de fundo, él va a caminar para la red, va a hacer un split step que yo voy a enviar a bola y su alié que va a atacar a bola y va a escoger cuál es la bola más indicada para atacar, para bloquear o lo que hay fuera. Ven. Bora. Cuidado, fuiste con otra perna. É aquilo que falamos. No momento que colocamos más movimentos, a cabeza faz faísca a cabeza, lo único que va a poder hacer es concentrarse en menos cosas de cada vez. De esta forma, este ejercicio es para que él consiga, lógicamente, habituarse a todas las cosas que tienen que empezar al mismo tiempo. Isso. ¿Verdad? Esa era linda para atacar. Exagera. Para poderte bien de lado cuando llegas, ¿ok? Porque estás a llegar, haces su split step, más ficas así, bates de frente, en vez de realmente mexer el torso para conseguir tener ese control que procuras, ¿ok? Bora. Aponta bien a bola. Y fuiste otra vez con el pie derecho. Vamos. Isso. Achéitate para los lados si necesitas, ¿ok? Bueno. Bien. Vámonos. Isso. Espera un bocadinho más por ella. Olha qué diferencia. Mas también no necesitas ir con el brazo para atrás. El brazo que te fique paralelo al hombro, ¿ok? Vas a abrir, tú ves aquí de cara, tu cara está mismo para el lateral, a tu raqueta tiene que estar a tu frente. No necesitas ir aquí atrás, ¿ok? Ok, entonces este ejercicio nos sirve justamente para concentrarnos en que tenemos que hacer varias cosas al mismo tiempo. Durante el juego es complicado. Ahora vamos a continuar la misma dinámica aquí en la red para que él pueda trabajar tanto el vóley de izquierda como el vóley de derecha con esta situación de transferencia de energía. Tenta vir para cima con la raqueta y luego vas. ¿Ok? Isso. No cortes, plano. Eso es lo que quiero, más plana la pancada, no tan cortada,
Cortada te va a medir lo que es el movimiento de raqueta sin necesidad, plana, es lo que necesitas. Olha a diferencia, esa fue plana, no fue cortada y es una bola más complicada de defender. Estas son las situaciones más comunes que se van a encontrar tanto vocês, jogadores o treinadores con los seus alumnos, ¿ok? Por eso, los ejercicios que fueron aplicados es simple. Rotación de tronco para conseguir tener otro control y otra potencia en la bola sin necesidad de estar a cortar a bola constantemente o puxar do pulso, ni nada do género. Posicionamiento y pausa do corpo para saber en qué momento debes caer para frente. Altura y velocidad da bola para saber cuál es la bola que tienes que atacar o bloquear en ese caso. Y luego posicionamiento con movimiento para saber pensar en varias cosas al mismo tiempo. Por eso, cualquier duda que tuvieran, me lo dejan aquí en los comentarios y no se esquezan. Soy Argento Guedes, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.